पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता एल सदाई परमेश्वर जिहोवा जिरी जिहोवा रफा जिहोवा सत्केन जिहोवा माके जिहोवा सालम जिहोवा माके देशम बापा पवित्र पिता तुमर धन्यवाद हो प्रभु। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आम मानकु प्रयोजनीय आहार दियो। आमे माने जेपरी अपना अपना अपराधी मानकु क्षमा करियछु सेहीपरि आम मानकर अपराध क्षमा कर। परीक्षा रे आम मानकु आना नहीं मात्र मंदिर रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम भरी हो। प्रिय श्रोतागण प्रभु जीशुख्रीष्टंकर मधुर नाम रे मु तिरुपति पात्र आपण मानकु समस्तंकु हार्दिक नमस्कार जनाए। चारोटी सुसमाचार मध्य माथ्यू लिखित सुसमाचार मु आज कहवा पई जाउछि। श्रोतागण जेते ए वाक्य को शुणुचंदी समस्तंकु प्रभु जीशुख्रीष्टंकर आशीर्वाद आसु। माथ्यू लिखित सुसमाचार जीशुख्रीष्टंकर वंशावली माथ्यू 1 पर्व 1 पद ठारू 17 पद पर्यंत अब्राहम को संतान और दाऊदं को संतान जीशुख्रीष्टंकर वंशावली। अब्राहम इसहाक को जन्म देले, इसहाक जाकुब को जन्म देले, जाकुब जिहुदा और तांको भाई मानन को जन्म देले। जिहुदा तामरंक गर्भरु पेरेस और सेरह को जन्म देले। पेरेस हिस्रोण को जन्म देले। हिस्रोण आराम को जन्म देले। आराम अमीनादब को जन्म देले। अमीनादब नहसन को जन्म देले। नहसन सलमन को जन्म देले। सलमन राहाबंक गर्भरु बयजं को जन्म देले। बयज ऋतुंक गर्भरु ओबेदं को जन्म देले। ओबेद जिसय को जन्म देले। जिसय दाऊद राजा को जन्म देले। दाऊद उरियंक भार्जियांक गर्भरु सलमन को जन्म देले। सलमन रिहबियाम को जन्म देले। रिहबियाम अबियं को जन्म देले। अबिय आसा को जन्म देले। आसा जियोसाफट को जन्म देले। जियोसाफट जोरम को जन्म देले। जोरम उजियों को जन्म देले। उजियो जोथम को जन्म देले। जोथम अहसं को जन्म देले। अहस हिजकियों को जन्म देले। हिजकियो मनसी को जन्म देले। मनसी आमन को जन्म देले। आमन जोशी को जन्म देले। बाबिलोन को निर्वासित हेबा समय रे जोशियो जिकनियो और तांको भाई मानन को जन्म देले। बाबिलोन को निर्वासित हेबा परे जिकनियो सल्टिएल को जन्म देले। सल्टिएल जेरुबाबिल को जन्म देले। जेरुबाबिल अबिहुदों को जन्म देले। अबिहुद एलियाकिम को जन्म देले। एलियाकिम असरं को जन्म देले। असर सोदकों को जन्म देले। सोदक अक्षिमं को जन्म देले। अक्षिम एलिहृदं को जन्म देले। एलिहृद एलियाजं को जन्म देले। एलियाजर मर्तन को जन्म देले। मर्तन जाकुबं को जन्म देले। जाकुब मरियम को स्वामी जोसेफं को जन्म देले। एही मरियम को गर्भरु जीशु जन्म हेले। ताहांकु ख्रीष्ट कहा जाए। एही प्रकार सर्वसुधा अब्राहम ठारू दाऊदं पर्यंत 14 पुरुष आउ दाऊदं ठारू बाबिलोन निर्वासन पर्यंत 14 पुरुष पुणी बाबिलोन निर्वासी ठारू ख्रीष्टंक पर्यंत 14 पुरुष। माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 पर्व 18 पद ठारू 25 पद पर्यंत जीशुख्रीष्टंकर जन्म एही प्रकार हैला। ताहांक माता मरियम को जोसेफंक सहित विवाह निर्बंध हैला परी सेमानकर सहवास पूर्वे से पवित्र आत्मांकर कर्तृत्व गर्भवती होई अछंती बोली जना पड़िला।
एथिरे तांको स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु एवं ताकू प्रकाशन रे निंदार पात्र करने को इच्छा न करिवारु गोपन रे तांको परित्याग करने को स्थिर कले। किंतु से यह मनस्थ कला परे देख प्रभुंकर जने दूत स्वप्न रे तांको दर्शन दे कहले, हे दाऊद संतान जोसेफ, तुमर भाज्या मरियम को ग्रहण करने को भय कर नहीं, कारण तांकर गर्भ पवित्र आत्मांकर कर्तृत्व होई अछि। से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहार नाम जीशु देव, कारण से आपणा लोकंकु सेमानंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादी द्वारा प्रभुंक उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमंते समस्त घटिला। देख जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आ लोके तांकर नाम इमानुएल देवे। एही नामर अर्थ आम मानकर सहित ईश्वर। एथिरे जोसेफ निद्रारू उठी प्रभुंक दूत तांको जेपरि आज्ञा देइथिले सेहीपरि कले ओ निज भार्यांकु ग्रहण कले। किंतु से पुत्र प्रसव न करिवा पर्यंत तांको सहित सहवास कले नाही। आउ से पुत्रंकर नाम जीशु देले। माथ्यू 2 पर्व 1 पद ठारू 12 पद पर्यंत पूर्वदेशीय पंडित हरद राजांक समय जिहुदा प्रदेशर बेथलियम रे जीशुंकर जन्म हेबा परे देख पूर्व देशर केतक पंडित जेरुसालाम को आसी कहले, जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करिसंती से केउठारे, कारण आमे माने पूर्व देश रे तांकर तारा देखि तांको प्रणाम करने को आसीअछु। यह शुणी हरद राजा और तांको सहित समुदाय जेरुसालाम निवासी उद्विग्न हेले। पुणी से लोकंकर समस्त प्रधान याजक और शास्त्री को एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्म ग्रहण करिवे ता सेमानंक ठारू बुझी नेबाकू चेष्टा कले। सेमाने तांको कहले, जिहुदा प्रदेशर बेथलियम रे, कारण भाववादी द्वारा एपरी लेखा अछि। आउ गो जिहुदांकर प्रदेशर बेथलियम, तू जिहुदार प्रधान नगर समूह मध्य कौन सी प्रकार क्षुद्रतम न हो, कारण जे आंबर इस्राएल लोकों को प्रतिपालन करिवे एपरी जड़े शासनकर्ता तो ठारू उत्पन्न हेबे। तापरे हेरोद पंडित मानकु गोपन रे डाकी से ही तारा केउ समय देखागला यह से मानक ठारू सूक्ष्म रूपे बुझी नेले। पुणी से मानकु बेथलेहम को पठाई कहले, आपण माने जाई से शिशु को संबंध में सूक्ष्म रूपे अनुसंधान करंतु, आउ संधान पाइला क्षणे आमको संवाद दियंतु, जेपरि आम्भे मध्य जाई तांको प्रणाम करिबा। सेतिरे से माने राजांक कथा सुनी चली गले। आ देख से माने पूर्व देश रे जो तारा देखिथिले ताहा सेमानकर आगे आगे जाई जोठारे शिशु थिले शेषरे से स्थान उपरे स्थगित हैला। से माने तारा देखि महानंदरे अतिशय आनंदित हेले। आउ गृह भितर को जाई शिशु को ताहांक माता मरियम को सांगरे देखिले और तांको भूमिष्ठ प्रणाम कले। पुणी आपणा आपणा पेड़ी फिटाई सुना कुंदुरु और गंधरस तांको दर्शनी देले। परे हरदंक निकट को बाहुड़ी न जीवाकू स्वप्न रे प्रत्यादेश पाई से माने अन्य पथ दे स्वदेश को प्रस्थान कले। माथ्यू 2 पर्व 13 पद ठारू 15 पद पर्यंत मिसर को पलायन। से माने प्रस्थान कला उतारे देख प्रभुंकर जने दूत स्वप्न रे जोसेफ को दर्शन दे कहले, उठ शिशु और तांको माता को घेनी मिसर को पलाओ। पुणी आम्भे तुमको न कहवा पर्यंत सेटारे रुह, कारण शिशु को विनाश करने निमंते हरद तांको अन्वेषण करने को उद्यत। एथिरे से उठी रात्रि रे शिशु और तांको माता को घेनी मिसर को पलाई गले। आओ हरदंक मरण पर्यंत सेठारे रहिले, जेपरि भाववादी द्वारा प्रभुंकर उक्त एही वाक्य सफल हुए, मिसररू आम्भे अपना पुत्र को आह्वान कलु। माथ्यू 2 पर्व 16 पद ठारू 18 पद पर्यंत हरदंकर शिशु हत्या। इतिमध्य हरद पंडित मानक द्वारा आपना को प्रवंचित हेबा देखि क्रोधान्ध होइगले। आउ सेमानंक निकटरू सूक्ष्म रूपे जो समय बुझीथिले तदनुसारे 2 वर्ष और सेथिरु निम्न बयस जेते बालक बेथलियम पुणी सेथिर समस्त सीमा मध्य थिले लोक पठाई से समस्त को बध करे। सेतेबेले
ଜିରିମିୟ ଭାବିବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ରାମାରେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ରୋଦନ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପ। ରାହେଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାନ୍ତନାର କଥା ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 19 ପଦ ଠାରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଜରେତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ହରଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ମିଶରରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ ଘେନି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଗମନ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଶିଶୁ ଓ ତାଙ୍କର ମାତାକୁ ଘେନି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଅର୍ଖିଆଲ ଆପଣା ପିତା ହରଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ସେ ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇଗଲେ ଓ ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ଯେ ସେ ନାଜରିତ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କର ପ୍ରଚାର। ସେହି କାଳରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କର। ସେହି ଜହନ ଓଟଲମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ଆପଣା କଟିରେ ଚର୍ମପଟୁକା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ, କେରବ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଓ ବନମଧୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମ ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ପୁଣି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାର୍ଦୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସମ୍ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପୁଣି ଆବ୍ରାହମ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା। ମନେ ମନେ ଏହିପରି କହିବାକୁ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁହାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହାକୁ ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସମ୍ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ। ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସମ୍ ଦେବେ। ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ି ଯାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ। ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ 13 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଳଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜହନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା କ୍ଷଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୋପଥ ପରି ଅବତରଣ କରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ
17 ପଦ। ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୟତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ରୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଶୈତାନ ତାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ଘେନିଯାଇ ମନ୍ଦିର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆଉ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘେନିଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଆମକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମକୁ ଦେବା। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୂର ହୋ ଶୈତାନ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ। ଏଥିରେ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦେଖ, ଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ପରେ ଜହନ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ବୋଲି ଶୁଣି ସେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଗାଲିଲିକି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ନାଜରିତ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ କରି ସବୁଲୁନ ଓ ନିପ୍ତାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳସ୍ଥିତ କାରଫାନହମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ଯେପରି ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ସବୁଲୁନ ଦେଶ ଓ ନିପ୍ତାଲି ଦେଶ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ଗାଲିଲି। ଅନ୍ଧକାର ଆସି ଲୋକେ ମହା ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଛାୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 18 ପଦ ଠାରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିମୋନ, ଯାହାକୁ ପିତର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏହି 2 ଭାଇଙ୍କି ସମୁଦ୍ରରେ ଭଉଁରୀ ଜାଲ ପକାଉଥିବା ଦେଖିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜୋହନ ନାମକ ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କି ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଜେବଦୀଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଜାଲ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ନୌକା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 23 ପଦ ଠାରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରି ଗାଲିଲୀୟ ସମୁଦାୟ ଗାଲିଲୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନରବ ସମୁଦାୟ ସୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଣି ଲୋକେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ, ମୃଗୀ ରୋଗୀ ଓ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପୁଣି ଗାଲିଲି, ଦେକାପଲି, ଜେରୁସାଲେମ, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାରିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସି ତାହାଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ।
लोक समूह देखि जीशु पर्वत आहरण कले, पुणी उपवेशन कला उतारे ताहांक शिष्य माने ताहांक छामुक आसिले। केउ माने धन्य सेथिरे मुख जीशु मुख फिटाई से मानकु शिक्षा दे कहवाकू लागिले, आत्मारे दिनहीन लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर, शोकार्त लोके धन्य कारण से माने सांत्वना प्राप्त हेबे, नम्र लोके धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे, धार्मिकता निमंते क्षुदित और तृषित लोके धन्य कारण से माने परितृप्त हेबे, दयालु लोके धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे, शुद्धचित लोके धन्य कारण से माने ईश्वरंकर दर्शन पाइबे, शांतिकारक लोक धन्य कारण से माने ईश्वरंकर संतान बोली ख्याति हेबे, धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। लोके जेबे तुम मानंकु मो सकाशे निंदा और ताड़ना करती, पुणी मिथ्यारे तुम मानंक विरोध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती, तेबे तुमे माने धन्य, आनंद कर और उल्लासित हुओ कारण स्वर्ग रे तुम मानकर पुरस्कार प्रचुर। सेहीपरि तो से माने तुम मानकर पूर्ववर्ती भाववादी मानंकु ताड़ना करथिले। माथ्यू 5 पर्व 13 पद ठारू 16 पद पर्यंत लवण ओ आलोक। तुमे माने पृथ्वीर लवण, किंतु लवण जदि स्वादविहीन हुए तेबे ताहा काहीरे लवण तत्व युक्त हेबो, ताहा आउ कौनसी कार्ययोग्य नुहे, केवल बाहरे पका जाई लोक मानकर पाद तले दलित हेबार योग्य। तुमे माने जगतर ज्योति, पर्वत उपरे स्थापित नगर गुप्त होई रही न पारे, किए बा लोक माने दीप जाली माण तले रखती नाही, मात्र दीप रुखा उपरे रखती, सेतिरे ताहा गृहरे थिबा समस्त लोकंको आलोक दिए। सेही प्रकारे तुम मानकर आलोक लोकंक साक्षात प्रकाश पाऊ, जेपरि से माने तुम मानकर सत्कर्म देखि तुम मानकर स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करिवे। माथ्यू 5 पर्व 17 पद ठारू 20 पद पर्यंत व्यवस्था सफल निमंते ख्रीष्ट। मुझे व्यवस्था की भाववादी मानक धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अछि, एपरि भाव नहीं, लोप करने को आसी नहीं, बरं सफल करने को आसी अछि। कारण मु तुम मानक सत्य कहूछि, जे पर्यंत आकाशमंडल और पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त न घटिबा जाए व्यवस्थार एकमात्र कि एक बिंदु कौनसी प्रकार लोप पाइब नहीं। अतएव जे केही ए समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्यरु कौनसी गोटे आज्ञा अमान्य करे ओ लोकंकु सही प्रकार शिक्षा दिए, से स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम बोली ख्यात हब, किंतु जे केही ए समस्त पालन करे और शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे महान बोली ख्यात हब। कारण मु तुम मानक कहूछि, तुम मानकर धार्मिकता शास्त्री और फारूसी मानकर धार्मिकता अपेक्षा अधिक बेसी नहले तुमे माने कौनसी प्रकार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिव नाही। माथ्यू 5 पर्व 21 पद ठारू 26 पद पर्यंत क्रोध। तुमे माने सुनी अछ जे पूरा काल रे लोक मानकु कुहा जाउथला नर हत्या कर नहीं, आ जे के नर हत्या करे से विचार स्थान रे दंडनीय हबो। किंतु मु तुम मानकु कहूछि, जे के अपना भाई उपरे क्रोध करे से विचार स्थान रे दंडनीय हबो, पुणी जे के अपना भाई की मूर्ख बोली कहे से महासभा रे दंडनीय हबो, आ जे के पसांड बोली कहे से अग्निमय नरक रे दंडनीय हबो। अतएव जदि बेदी निकट को तुम्हें निजर नैवेद्य आणुवा समय रे तुम विरोध रे तुम भाई कौन सी कथा अच्छी बोली से माने तुम्हार मन पड़े, ताहले से स्थान रे बेदी सम्मुख रे तुम्हार नैवेद्य थोई दे चली जाओ, आगे निज भाई सांगरे मिलित हो, आउ तापरे आसी तुम्हार नैवेद्य उत्सर्ग कर। तुम्हार विवादी सहित बाटरे थिबा समय रे शीघ्र तापति मलिनर भाव देखाओ, काले विवादी तुमको विचारकर्ता हस्तरे समर्पण करिवो, पुणी विचारकर्ता तुमको पादातिक हस्तरे समर्पण करिवे, आउ तुम्हें कारागार रे निक्षिप्त हबो। मु तुमको सत्य कहूछि, तुम्हें शेष पाहुलाटी न सुझिबा पर्यंत से स्थानरू कौनसी प्रकार बाहरी आसी पारिबो नाही। माथ्यू 5 पर्व 27 पद ठारू 30 पद पर्यंत व्यभिचारी।
बेविचार तुमे माने शुणिअछ उक्त अछि बेविचार कर नहीं किंतु मु तुम मानकु कहूछि जे केही कौनसी स्त्री प्रति काम भाव दृष्टिपात करे से ताहा संगरे मने मने बेविचार कलानी आउ तुम्ब दक्षिण चक्षु जेबे तुम्हर विघ्नर कारण हुए तेबे ताहा उपाड़ी फोपाड़ी दियो कारण तुम्हर समस्त शरीर नरकरे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा गोटे अंग नष्ट हेबा तुम पक्षरे लाभजनक पुणी तुम्हर दक्षिण हस्त जेबे तुम्हर विघ्नर कारण हुए तेबे ताहा काटी फोपाड़ी दियो कारण तुम्हर समस्त शरीर नरकरे पड़िबा अपेक्षा गोटे अंग नष्ट हेबा तुम पक्षरे लाभजनक। माथ्यू 5 पर्व 31 और 32 छाड़पत्र आउरी उक्त अछि जे के अपना स्त्री की परित्याग करे से ताहाको परित्याग पत्र देउ किंतु मु तुम मानक कहू अछि जे के अपना स्त्री की बेविचार दोष बिना अन्य कारणरू परित्याग करे से ताहाको बेविचारिणी कराए आउ जे केही परित्यक्ता स्त्री की विवाह करे से बेविचार करे। माथ्यू 5 पर्व 33 पद ठारू 37 पद पर्यंत शपथ पुनश्च तुमे माने शुणिअछ जे पुरा कालर लोक मानकु कुहा जाइथिला तुमे मिथ्या शपथ कर नाही मात्र आपणा शपथ सबु प्रभुंक उद्देश्य रे पालन करिवो किंतु मु तुम मानकु कहूछि आदौ शपथ कर नाही स्वर्गर शपथ कर नाही कारण ताहा ईश्वरंकर सिंहासन किंबा पृथ्वीर शपथ कर नाही कारण ताहा ताहांकर पादपीठ जेरुसालेमर शपथ कर नाही कारण ताहा महाराजांक नगरी अब आपणा मस्तकर शपथ कर नाही कारण ताहा गोटे केश धड़ा बा कला करने को तुम्हार शक्ति नहीं किंतु तुम मानकर हाँ कथा हाँ हेउ ना कथा ना हेउ एथिरु जहा अधिक ताहा मंदरु जन्मे। माथ्यू 5 पर्व 38 पद ठारू 42 पद पर्यंत प्रतिहिंसा तुमे माने शुणिअछ उक्त अछि चक्षुर परिवर्ते चक्षु और दांतर परिवर्ते दांत किंतु मु तुम मानक कहूछि दुष्टर प्रतिरोध कर नाही मात्र जे केही तुमर डाहाण गालरे चापुड़ा मारे ताको अन्य गाल मध्य देखाई दियो आउ केही जदि तुम सहित विचार स्थान रे विवाद करी तुमर अंगरक्षा नेबाको इच्छा करे ताको चादर मध्य दे दियो पुणी जे केही तुमको कोसे जीवा पाई बाध्य करे ता सांगरे 2 कोस जाओ जे तुमको मागे ताहाको दियो पुणी जे तुम ठारू ऋण नेबाको इच्छा करे ता प्रति विमुख हो नाही। माथ्यू 5 पर्व 43 पद ठारू 48 पद पर्यंत शत्रुपति प्रेम तुमे माने शुणिअछ उक्त अछि तुमर प्रतिवासी की प्रेम कर और तुमर शत्रु को घृणा कर किंतु मु तुम मानकु कहूछि तुम मानकर शत्रु मानकु प्रेम कर पुणी जो माने तुम मानकु ताड़ना करंती से मानक निमंते प्रार्थना कर जेपरि तुमे माने तुम मानकर स्वर्गस्थ पितांकर संतान हबो से तो दुष्ट और सन्थ उभयंक उपरे आपणा सूर्य उदय करती पुणी धार्मिक और अधार्मिक मानक उपरे बुष्टि वर्षांती आ जो माने तुम मानकु प्रेम करती से मानकु प्रेम कले तुम मानकर की पुरस्कार काराग्राही माने सुद्धा कौन ताहा करती नहीं आ तुमे माने जदि केवल निज भाई मानकु नमस्कार कर तेबे कौन अधिक कौन कर बेजाति माने सुद्धा कौन ताहा करती नहीं अतएव तुम मानकर स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुमे मध्य सेपरि सिद्ध हुओ। माथ्यू 6 पर्व 1 पद ठारू 4 पद दान धर्म लोक देखाइबा पई सेमानक साक्षात रे जेपरि धर्म कर्म न कर एथिपाई तुमे माने सावधान होई थाओ नइले तुम मानकर स्वर्गस्थ पितांक निकटरे तुम मानकर पुरस्कार नाही। एणु दान करने समय कपटी मानक परी निज सम्मुखरे तुरी बजाओ नहीं से माने लोक मानक ठारू गौरव पाइबा पाई समाज गृहरे और दांडरे से प्रकार करती मु तुम मानकु सत्य कहूछि से माने आपणा आपणा पुरस्कार पाई अछंती किंतु तुम्हें दान करने समय तुमर दक्षिण हस्त कौन करुअछि ता तुमर बाम हस्त न जानु जेपरी तुमर दान गोपन रे हेबो आ तुमर पिता जे गोपन रे देखंती से तुमको फल देबे। माथ्यू 6 पर्व
5 ପଦ ଠାରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କପଟିମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହ ଓ ଛକ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବେଜାତିମାନଙ୍କ ପରେ ଅନାର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏ ଯିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭରି। ଆମେନ୍। କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 16 ପଦ ଠାରୁ 18 ପଦ। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ କପଟିମାନଙ୍କ ପରି ବିଷନ୍ନ ବଦନ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ମୁଖ ମଳିନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଅ ଓ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ଯେପରି ତୁମେ ଉପବାସ କରୁଅଛ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ବରଂ ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 19 ପଦ ଠାରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ। ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ, ଏଣୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ଦୂଷିତ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର କେଡ଼େ ଘୋରତର। କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣକ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଧନ ଉଭୟଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପାର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 25 ପଦ ଠାରୁ 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ ବା କ'ଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକି ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଆୟୁ ଦଣ୍ଡେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଢ଼ନ୍ତି? ସେସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ।
तथापि मु तुम मानक कहूँ सलोमन सुधा आपणा समस्त ऐश्वर्य एगुड़िक मध्यरु गोटिक परि विभूषित नथिले किंतु क्षेत्रर जो घास आज अच्छी आउ काली की चुली रे पका जाए ताकू जेबे ईश्वर ए प्रकार बेश दियंती तेबे हे अल्प विश्वासी माने से तुम मानकु कि अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देबे एणु कौन खाइबा अबा कौन पीबा कि अबा कौन पिंधिबा यह कही चिंतित हो नाही कारण बेजाती माने ए सबु विषय खोजी बुलंती आउ ए समस्त विषय जे तुम मानकर प्रयोजन ता तुम मानकर स्वर्गस्थ पिता जानती किंतु तुम्हें माने प्रथमे तांकर राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण कर आउ ये समस्त विषय मध्य तुम मानक दिया जीव अतएव काली पाई चिंतित हो नहीं कारण काली निजे निज पाई चिंता करिवो आजिर कष्ट आजि पाई यथेष्ट। माथ्यू 7 पर्व 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत अन्यर विचार न करिबा तुमे माने जेपरी विचारित न हेबो एथिपाई विचार कर नहीं कारण जो विचार रे विचार कर से विचार रे तुमे माने विचारित हेबो पुणी जो मापरे माप कर से मापरे तुम मानकु मपाई दिया जीवो आउ काहे कि तुमर भाईर आखिरे थिबा कुटा टिकक देखुछ किंतु तुम निज आखिरे जो कड़ी काठ अछि ता भाबी देखुनाओ अथवा तुमे किपरि आपणा भाई की कहबो आस तुम आखिरु कुटा टिकक बाहर कर दिवे आउ देख तुम आखिरे कड़ी काठ अछि रे कपटी आगे आपण आखिरु कड़ी काठ बाहर करी पकाओ तापरे निज भाईर आखिरु कुटा टिकक बाहर करने निमंते स्पष्ट रूपे देखि पारिबो। पवित्र पदार्थ कुकुर मानंकु दियो नाही किए बा तुम मानकर मुक्ता घुसरी मानक आगरे पकाओ नाही काले सेमाने से सबु सेमानकर पाद तले दलित कर ओ बुली पड़ी तुम मानकु विदीर्ण करिवे। माथ्यू 7 पर्व 7 पद ठारू 11 पद पर्यंत माग खोज ओ द्वार रे आघात कर माग से तुम मानकु दिया जीवो खोज से तुम माने संधान पाइबो द्वार रे मार से तुम मानक निमंते फिटाई दिया जीवो कारण जे केही मागे से पाए और जे खोजे से संधान पाए आउ जे द्वार रे मारे ताहा निमंते फिटाई दिया जाए किंतु तुम मानक मध्य एपरि केउ लोक अछि जे निज पुओ रोटी मागिले ताकू पत्थर देव कि बा माछ मागिले ताकू साप देव एणु तुमे माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपणा पिला मानकु उत्तम उत्तम दान दे जान तेबे तुमर स्वर्गस्थ पिता तांको छामुरे मागिबा लोकंकु केते अधिक रूपे उत्तम उत्तम विषय न देबे। माथ्यू 7 पर्व 12 पद ठारू 14 पद पर्यंत धर्मशास्त्रर सार अतएव लोके माने तुम मानक प्रति जहाँ सबू करंतु बोली इच्छा कर तुमे माने मध्य से मानक प्रति से सबू कर कारण यह ही व्यवस्था और भाववादी मानकर धर्मशास्त्रर सार संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर कारण सर्वनाश को घेनी जीवा द्वार ओ सार ओ पथ प्रशस्त पुणी ताहा दे प्रवेश करने लोके अनेक आ जीवन को घेनी जीवा द्वार संकीर्ण ओ पथ दुर्गम पुणी ताहार संधान पाइबा लोके अल्प। माथ्यू 7 पर्व 15 पद ठारू 20 पद पर्यंत गछ ओ तार फल भंड बाबवादी मानक ठारू सावधान होइथाओ से माने मेंढा बेसरे तुम मानक पाखो आसंती किंतु अंतर रे से माने हिंस्रुक बाघ से मानकर फल द्वारा तुमे माने से मानक चिन्हिबो लोके माने कि कंटारू गछरू द्राक्षा फल किंबा कानकोली गछरू डिम्बिरी फल तोड़ती से प्रकार सबू भल गछ भल फल फले किंतु मंद गछ मंद फल फले भल गछ मंद फल फली न पारे कि मंद गछ भल फल फली न पारे जेकोसी गछ भल फल न फले ताहा बुण हणा जाई नियारे पका जाए अतएव सेमानंकर फल द्वारा तुमे माने सेमानंकु चिन्हिबो। माथ्यू 7 पर्व 21 पद ठारू 23 पद पर्यंत मु तुम मानंकु जाने नाही
ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କରିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 24 ପଦ ଠାରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2 ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ। ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋର ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 28 ଆଉ 29 ପଦ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର। ଯୀଶୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଶେଷ କରନ୍ତେ ଲୋକ ସମୂହ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀର ସୁସ୍ଥତା। ଯୀଶୁ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ଶୁଚି ହୁଅ। ସେଇକ୍ଷଣି ସେ ଆପଣା କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ଶୁଚି ହେଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଅ ଯାଜକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖାଅ। ପୁଣି ମୋଶା ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବ 5 ପଦ ଠାରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୋମିଓ ସେନାପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁ କଫର୍ଣ୍ଣାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଜଣେ ସତ ସେନାପତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ବିନତି କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଦାସ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗରେ ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଗୃହରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ଅଧୀନରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିଲେ ସେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଆସ କହିଲେ ସେ ଆସେ, ପୁଣି ମୋହର ଦାସକୁ ଏହା କର କହିଲେ ସେ ତାହା କରେ। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାରିଠାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅନେକ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସି ଆବ୍ରାହମ, ଇସାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନରେ ବସିବେ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ। ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦାନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସତ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ ତୁମ ପ୍ରତି ସେହିପରି ଘଟୁ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଦାସଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବ 14 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା। ପରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କଥା ମାତ୍ରାକେ ଭୂତଗୁଡ଼ାକୁ ଛଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଯେପରି ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ,
से निजे आमମାନଙ୍କର दुर्बलता सबू ग्रहण कले और व्याधि सबू बहन कले। माथ्यू 8 पर्व 18 पद ठारू 22 पद पर्यंत जीशुଙ୍କ शिष्य हवा योग्यता। जीशु आपणार चारिआडे लोक समूह को देखि आर पारिकी जीवा पाई आज्ञा देले। पुणी जने शास्त्री तांक निकट को आसी कहिले, हे गुरु आपण जे कोनोसी स्थान को जिबे मु आपणकर अनुगमन करिवि। सेतिरे जीशु तांको कहिले, कोकिशियाळीर गात अछि, आकाश पक्षीर बसा अछि, मात्र मनुष्य पुत्रर मुंड गुंजिबा स्थान नाही। पुणी शिष्य मानक मध्यरु आउ जने तांको कहिले, हे प्रभु आपण जाई मोर पितांकु समाधि देबा निमंते मते अनुमति दियंतु। किंतु जीशु तांको कहिले, मोर अनुगमन कर, मृत मानक आपणा आपणा मृत लोकंकु समाधि देबा पाई छाड़ी दियो। माथ्यू 8 पर्व 23 पद ठारू 27 पद पर्यंत झड़ उपरे अधिकार। जीशु नौकारे चढ़ते ताहांकर शिष्य माने ताहांक पछे पछे गले। पुणी देख समुद्र रे एपरी प्रबल झड़ हैला जे तरंगरे नौकाटी आच्छादित हेबाकु लागिला। मात्र जीशु शयन करिथिले आउ सेमाने निकट को आसी ताहांको उठाई कहले, हे प्रभु रक्षा करंतु आमे मल्लु। जीशु सेमानकु कहले, हे अल्प विश्वासी माने तुमे माने काहीकि एडे भीरु। सेतेबेले जीशु उठी पवन और समुद्र को धमक देले आउ सबु धीर स्थिर होला। सेथिरे लोक माने चमकृत होई कहले, ए किपरि व्यक्ति जे पवन और समुद्र उभय एहांकर आज्ञा मानंती। माथ्यू 8 पर्व 28 पद ठारू 34 पद पर्यंत दुई भूतग्रस्तंकु जीशुंक सुस्थता। दुई भूतग्रस्तंकु जीशुंक सुस्थता। परे सेपारी रे गदरिय मानक अंचल रे जीशु उपस्थित होते। दुई जन भूतग्रस्त समाधि स्थान बाहरी तांकु भेटिले। सेमाने एपरी दुर्दांत थिले जे से बाट दे केही जीवा आसीबा करि पारु नथिले। आउ देख सेमाने चित्कार करी कहले, हे ईश्वरंकर पुत्र तुम्भ सांगरे आम मानकर कौन अछि? समय न होणु तुमे कि आम मानकु जंत्रणा देबा पई एठाकु आसिलो। आउ सेमानक ठारु दूर रे गोटे बड़ घुसुरी पल चरुथला। सेतिरे भूत गुड़ाक तांको विनती करी कहिबाकु लागिले, एबे आम मानकु छाड़ाओ, तेबे घुसुरी पल भितर को पठाई दियो। जीशु सेमानकु कहले, जाओ। सेतिरे सेमाने बाहरी घुसुरी गुड़ाक भितरे पसिले। आउ देख पल जाक अति बेगरे दौड़ी जाई तीख स्थान दे समुद्र रे पड़ी बुड़ी मले। पुणी चराउथिबा लोक माने पलाई गले एवं नगरु जाई समस्त वृत्तांत और भूतग्रस्त लोकंक प्रति जहा जहा घटितिला से सब जणाइले। आउ देख नगरर समस्त लोक जीशुंक सहित साक्षात करबा को बाहरी आसिले। पुणी तांकु देखि सेमानंकर सीमारु प्रस्थान करबा को विनती कले। लूक 9 पर्व 1 पद ठारू 8 पद पर्यंत सेतिरे जीशु नौकारे चढ़ी पारी हेले और निज नगर को आसिले। आउ देख लोके सज्जागत जड़े पक्षघात रोगी को बोही तांक निकट को आनिले। पुणी जीशु सेमानक विश्वास देखि से पक्षघात रोगी की कहले, बछ साहस धर, तुम्भर पाप सबु क्षमा करागला। आउ देख शास्त्री मानक मध्यरु कई कई मने मने कहले, ए लोक ईश्वर निंदा करुअछि। जीशु सेमानकर मनर चिंता जानी कहले, तुमे माने आपना आपना मनरे काहींकि कुचिंता करुअछ? कौन कारण कौन सहज? तुम्हर पाप सबु क्षमा करागला बोली कहबा बा उठ चाल बोली कहबा, किंतु पृथ्वी रे पाप क्षमा करबा को मनुष्य पुत्रंकर जे अधिकार अछि यह जेपरि तुमे माने जानी पारो। एथिपाई जीशु पक्षघात रोगी की कहले, उठ निज खटिया घेनी आपना घर को चली जाओ। सेतिरे से उठी आपना घर को चलीगला। ताहा देखि लोक समूह भीत हेले। पुणी जेउ ईश्वर मनुष्य मानंको एपरि अधिकार देई अछंती ताहांकर महिमा कीर्तन कले। माथ्यू 9 पर्व 9 पद ठारू 13 पद पर्यंत माथ्यूंकु आह्वान। जीशु सेठारू जाऊ जाऊ माथ्यू नामक जड़े व्यक्ति की कर आदाय स्थान में बसी देखि
ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଦେଖ ଅନେକ କାରାଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କାହିଁକି କାରାଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ। ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ 14 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉପବାସର କାରଣ। ସେହି ସମୟରେ ଜହନ୍ନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ଉପବାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କି ଶୋକ କରିପାରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। କେହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ପକାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ତାଳି ତା ଲୁଗାକୁ ବେଶୀ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ଼ ଚିରା ହୁଏ। ଆଉ ଲୋକେ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କୁମ୍ପାରେ ପୁରୁଣା କୁମ୍ପାରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ରଖିଲେ କୁମ୍ପା ଫାଟିଯାଏ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ କୁମ୍ପା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ପାରେ ରଖନ୍ତି, ପୁଣି ଉଭୟ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଲୁକ ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ 18 ପଦ ଠାରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 18 ପଦ ଠାରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବିତ, ପଦର ଗସ୍ତା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ସୁସ୍ଥ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଦେଖ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମୋହର ଝିଅଟି ଏଇ କ୍ଷଣି ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଛପଟୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବତ୍ସ ସାହସ ଧର, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ସେହି ଦାଣ୍ଡରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୃହକୁ ଆସି ବଂଶୀବାଦକମାନଙ୍କୁ ଓ କୋଳାହଳ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବାହାରି ଯାଅ, ବାଳିକାଟି ତ ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସମୂହ ବାହାର କରାଯାଆନ୍ତେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାଳିକାଟାର ହାତ ଧରିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଠିଲା। ପୁଣି ଏହି କଥା ସେହି ଦେଶ ଯାକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ 27 ପଦ ଠାରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2 ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ। ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଅନ୍ଧମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ଏହା କରିପାରେ ତାହା କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଗଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ବିଷୟରେ ଯେପରି କେହି ନ ଜାଣେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ସେହି ଦେଶ ଯାକ ତାହାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଚାର କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ 32 ପଦ ଠାରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୂକକୁ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ ଜଣେ ଲୋକ ମୂକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଭୂତ ଛଡ଼ା ଯାଆନ୍ତେ ସେହି ମୂକ କଥା କହିଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ଚମକୃତ ହୋଇ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେବେ ହେଁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଫାରୁସିମାନେ କହିଲେ, ହେ ସେ ଭୂତପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଅଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜଗୃହ ସମୂହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରି ସମୁଦାୟ ନଗର ପୁଣି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ 36 ପଦ ଠାରୁ 38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁଙ୍କ 12 ଶିଷ୍ୟ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେହି 12 ପ୍ରେରିତଙ୍କ ନାମ ଏହି: ପ୍ରଥମରେ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିତର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଅନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯୋହନ, ଫିଲିପ ଓ ବର୍ଥାଲିମି ଓ ଥୋମା ଓ କାରାଗ୍ରାହୀ ମାଥ୍ୟୁ, ଆଲିଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ଥର୍ଦିୟ, କିଣାନୀୟ, ସିମୋନ ଓ ଇସ୍କାରିଓତ ଯିହୁଦା, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 5 ପଦ ଠାରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ। ଯୀଶୁ ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ସିମରିଣୀୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଏହି କଥା କହି ଘୋଷଣା କର, ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ। ତୁମେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଅଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କର। ତୁମେମାନେ ଗଞ୍ଜିଆରେ ସୁନା କି ରୂପା କି ତମ୍ଭା ଆଉ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଝୋଲି କିମ୍ବା 2ଟି ଅଙ୍ଗାରକ୍ଷା ବା ଜୋତା କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ଆହାରର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି ନଗରରେ କି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଠାରେ କେଉଁ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କେଉଁ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହ, ଆଉ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କର। ସେହି ଗୃହ ଯେବେ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଅବା ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସେହି ଗୃହରୁ କିମ୍ବା ସେହି ନଗରରୁ ବାହାରି ଯିବା ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେହି ନଗର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋଦମ ଓ ହୋମରା ଦେଶର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 16 ପଦ ଠାରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗାମୀ ତାଡ଼ନା। ଦେଖ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି। ଅତଏବ ସର୍ପ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କୋପତ ପରି ଅହିଂସକ ହୁଅ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସଭାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ କୋରଡ଼ା ମାରିବେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ମୋ ସକାଶେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅଣାଯିବ। ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କିପରି ବା କି କଥା କହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ କହିବ ତାହା ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ବକ୍ତା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଭ୍ରାତା ଭ୍ରାତାକୁ ଓ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପୁଣି ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନଗରରେ ତାଡ଼ନା କରିବେ,
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳାଇ ଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଶେଷ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିବେ। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଠାରୁ କିମ୍ବା ଦାସ କର୍ତ୍ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ଗୁରୁ ଓ ଦାସ ଆପଣା କର୍ତ୍ତା ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଯେବେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାଲଜିବୁଲ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କର ପରିଜନକୁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ କହିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 26 ପଦ ଠାରୁ 33 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୟ କର ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଜଣା ନ ଯିବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ କହେ ତାହା ଆଲୋକରେ କୁହ, ପୁଣି ଯାହା ତୁମେମାନେ ଗୋପନରେ ଶୁଣ ତାହା ଘର ଛାତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ବରଂ ଯେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କର। ଦୁଇଟି ଘର ଚଟିଆ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଇସାରେ ବିକା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଘର ଚଟିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମାତ୍ର ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 34 ପଦ ଠାରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖଡ଼ଗ। ମୁଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି, ଏହା ମନେ କର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖଡ଼ଗ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ରର ଓ ମାତା ସହିତ କନ୍ୟାର, ପୁଣି ଶାଶୁ ସହିତ ବୋହୂର ବିରୋଧ ଘଟାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ପରିଜନ ହିଁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଯେ ପିତା କି ମାତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ, ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ନେଇ ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ, ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ, ସେ ତାହା ହରାଇବ। ଆଉ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 40 ପଦ ଠାରୁ 42 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ। ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେ ଭାବବାଦୀଙ୍କି ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଆଉ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କେବଳ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯୀଶୁ ଆପଣା 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଗର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଓ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜହନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମର ବିବରଣ କାରାଗାରରେ ଶୁଣି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଆପଣ, ଅବା ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ଓ ଦେଖୁଅଛ, ସେହିସବୁ ଜହନକୁ ଜଣାଅ। ଅନ୍ଧମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଶୁଚି ହୁଅନ୍ତି, ବଧିରମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମୃତମାନେ ଉଦ୍ଧାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ।
ଆଉ ଯେ କେହି ମୋଠାରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ପାଏ ସେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳ? ତା ନହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି? ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜବଟିରେ ଥାନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ କି ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ କି ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୂତଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ଆଉ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ବଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ବଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ତାହା ଅଧିକାର କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କ ଆସିବାର ଅଛି ସେ ସେହି ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ତୁଳନା କରିବି? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁମେମାନେ ନାଚିଲ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ବିଳାପ କଲୁ, ତାହେଲେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ପରି। କାରଣ ଯୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଏ ଜଣେ ପେଟୁକ ଓ ମଦୁଆ ଓ କାରାଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 20 ପଦ ଠାରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନଗରର ବିଚାର। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନଗରରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ନଗରକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନଥିଲେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କୋରାଜିନ୍, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେତ୍ସାଇଦା! କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସୋର ଓ ସିଦୋନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପାଉଁଶରେ ବସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ଆଉ ରେ କଫର୍ଣ୍ଣାଉମ, ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବୁ? ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅଧୋଗତି ହେବ? କାରଣ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେସବୁ ଯେବେ ସୋଦୋମରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ତାହାର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋଦୋମ ଦେଶର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 25 ପଦ ଠାରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ରାମ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପିତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛି। ହଁ ପିତ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ହେଲା। ମୋର ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ଜାଣେ। ହେ ପରିଶାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ। ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
विश्राम बारर प्रभु। से समय जीशु विश्राम बारे शस्य क्षेत्र दे गमन कले। आउ तांकर शिष्य माने खिदित होई शस्यर सीसा छिंडाई खाइबाकू लागिले। किंतु फारुसी माने ताहा देखि ताहांकू कहले, देख विश्राम बारे जहाँ करबा विधि संगत नुहे ताहा तुम्हर शिष्य माने करुअछंती। मात्र से सेमानकू कहले, दाऊद ओ ताहांकर संगी माने खिदित होबा समय से कौन करथिले ताकि तुमे माने पाठ करि नाहो। से किपरि ईश्वरଙ୍କ गृहरे प्रवेश करी जो दर्शनी उठी केवल जाजक मानकर भोजन करिवार विधि संगत थिला, किंतु तांकर ओ तांकर संगी मानकर भोजन करिवार विधि संगत नथिला ताहा से माने भोजन करथिले। किंबा विश्राम बारे जाजक माने मंदिर मध्यरे विश्राम को अपवित्र कले। हाँ, निर्दोष अटंती। व्यवस्था तुमे माने कौन यह पाठ करना? मु तुम मान को कहूँगी मंदिर अपेक्षा महत् विषय एठारे अछि। किंतु आम्भे बलिदान भल न पाई दया भल पाऊ। ए उक्तिर मर्म जेबे जानी थांत तेबे ए निर्दोष लोकंकु दोषी करि न थांत। कारण मनुष्य पुत्रंकु विश्रामबार मध्य प्रभु अटंती। माथ्यू 12 पर्व 9 पद ठारू 14 पद पर्यंत शुष्क हस्त विशिष्ट व्यक्तिर सुस्थता। जीशु से स्थान प्रस्थान करी सेमानक समाज गृह प्रवेश कले। आउ देख सेठारे जड़े लोक थिला, ताहार गोटे हाथ सुखी जाइथिला। पुणी से माने तांको विरुद्ध रे अभियोग करने उद्देश्य रे तांको पचारिले, विश्राम बार रे सुस्थ करने कौन विधि संगत? किंतु जीशु से मानक कहले, जदि काहारी गोटे मेंढा थाए और ताहार विश्राम बार रे खातरे पड़ जाए ताले जे ताकू धरी न उठाइब एपरी लोक तुम मानक मध्य किए अछि? तेबे मेंढा ठारू मनुष्य आउरी केते अधिक श्रेष्ठ। एणु विश्राम बार रे मंगल साधन करने विधि संगत। सेतेबेले से ही लोकंकु कहले, तुमर हाथ बढ़ाओ। सेतिरे से हाथ बढ़ाइला आ ताहा अन्य हाथ परी पुणी भल होईगला। किंतु फारुसी माने बाहरी जाई तांको विनाश करने निमंते तांको विरुद्ध रे मंत्रणा कले। माथ्यू 12 पर्व 15 पद ठारू 21 पद पर्यंत ईश्वरंकर मनोनीत दास। जीशु ताहा जानी सेठारो अंतर होई बाहरी गले। पुणी अनेक ताहांको पछ पछे गले। आउ से समस्त को सुस्थ कले एवं ताहांको प्रकाश न करिबा पई से मानकु दृढ़ रूपे आज्ञा देले। जेपरी जिसाय भाववादी द्वारा उक्त अछि, ए वाक्य सफल हुए। देख आंभर दास जहाँ को आमे मनोनीत करिअछु, आंभर प्रिय पात्र जहाँ ठारे आमे आंभ आत्मार परम संतोष। आमे तांको उपरे आपणा आत्मा अधिष्ठान कराइबा। आउ से विजाति मानक निकटरे न्याय विचार प्रचार करिवे। से विवाद करिवे नाही किंबा उच्च स्वर करिवे नाही, किंबा दांडरे केही तांकर स्वर शुणिब नाही। न्याय को जययुक्त न करिबा पर्यंत से छेचा नल भांगिबे नाही। पुणी साधुम सलिता लिभाइबे नाही। आउ तांको नाम रे विजाति माने भरोसा रखिबे। माथ्यू 12 पर्व 22 पद ठारू 32 पद पर्यंत पवित्र आत्मा विरुद्ध रे निंदा। से समय जड़े भूतग्रस्त अंध और घुंगा लोक तांको निकट को अणागला। आउ जीशु तांको सुस्थ कले। सेतिरे सेई घुंगा कथा कहि पारिला और देखि पारिला। पुणी लोक समूह अचंबित होई कहबाकू लागिले, ए कौन से दाऊद संतान नुहंती? मात्र फारुसी माने ताहा सुनी कहले, ए लोकटा भूतपति बा आलजिबुल बिना साहाଯ୍ୟରେ भूत छड़ाए नाही। किंतु जीशु सेमानकर मनर चिंता जानी सेमानंकु कहले, जे कौनसी राज्य विभक्त होई आपणा विरुद्ध रे उठे ता उच्छन्न करा होई जाए। पुणी जे कौनसी नगर किंबा गृह विभक्त होई आपणा विरुद्ध रे उठे ताहा स्थिर होई रहिबो नाही। आउ शैतान जदि शैतान को छड़ाए ताले से विभक्त होई आपणा विरुद्ध रे उठिलानी, तेबे तार राज्य कि प्रकार स्थिर होई रहिबो? मु जे बे आलजिबुल साहाଯ୍ୟରେ भूत मानक छड़ाए, तेबे तुम मानक पुत्र माने कहा साहाଯ୍ୟରେ सेमानक छड़ांती? एणु सेमाने ही तुम मानकर विचार करता हेबे।
किंतु मु जदि ईश्वरंकर आत्मा साहाय्य भूत मानक छड़ाए तेबे तो ईश्वरंकर राज्य तुम मानक निकट में उपस्थित है। अबा कहीं प्रथमे बलवान लोक को न बांधिले कि प्रकार तार गृह प्रवेश करी तार अस्त्र शस्त्र सबू हरण करें ताकू आगे बांधिले सिना ताहार गृह लुंठन करिवो। जे मोहर सपक्ष नुहे से मोर विपक्ष, पुणी जे मोर सहित संग्रह करे नहीं से छिन्न भिन्न करि पकाए। अतएव मु तुम मानक कहुअछि मनुष्य मानकर समस्त पाप और निंदा क्षमा करा जिवो, किंतु आत्मा विरुद्ध रे निंदा क्षमा करा जिवो नहीं। आउ जे केही मनुष्य पुत्र विरुद्ध रे कथा कहबो ताकू क्षमा दिया जिवो, मात्र जे केही पवित्र आत्मा विरुद्ध रे कथा कहबो इह जुगरे कि परलोकरे पर जुगरे ताकू क्षमा दिया जिवो नहीं। माथ्यू 12 पर्व 33 पद ठारू 37 पद पर्यंत फल द्वारा गछर परिचय। गछ को भल कुह और तार फल को भल कुह, नतुबा गछ को मंद कुह तार फल को मंद कुह, कारण फल द्वारा गछ चिन्हा जाए। रे काल सर्पर वंश तुम्हें माने दुष्ट हो कि प्रकार भल कथा कही पार, कारण हृदयर पूर्णतारू मुख कथा कहे। उत्तम लोक उत्तम भंडारू उत्तम पदार्थ बाहर करे, पुणी मंद लोक मंदर भंडारू मंद पदार्थ बाहर करे। कौन किंतु मु तुम मानक कहूँ मनुष्य माने जे कौन से असार कथा कहती विचार दिन रे से माने सेतिर उत्तर देवे। जेणु तुम्भर वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष और तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी बोली प्रमाणित हब। माथ्यू 12 पर्व 38 पद ठारू 42 पद पर्यंत जुनसंकर चिन्ह। सेतेबेले शास्त्री और फारूसी मानक मध्यरु केतेक जन ताहांकु उत्तर देले, हे गुरु आमे माने आपणक ठारू गोटे चिन्ह देखा इच्छा करुछु। किंतु से सेमानकु उत्तर देले, दुष्ट और बेविचारी वंश चिन्ह अन्वेषण करती, मात्र भाववादी जुनसंक चिन्ह बिना अन्य कौनसी चिन्ह सेमानकु दियाजिब नाही। कारण जुनस जेपरी 3 दिन और 3 रात्रि बृहत मत्स्य उदर रही थिले, मनुष्य पुत्र सेपरी 3 दिन और 3 रात्रि भूगर्भरे रहिबे। निनिवीर लोक माने विचार रे एही वर्तमान पुरुष सहित उठी एमानकु दोषी करिवे, कारण से माने जुनसंक प्रचार रे मन परिवर्तन करथिले। आउ देख जुनसंक अपेक्षा महत् विषय ए स्थान रे अछि। आउ दक्षिण देशर रानी विचार रे एही वर्तमान पुरुष सहित उठी एमानकु दोषी करिवे, कारण से सलोमनकर ज्ञानर कथा सुनिबाकू पृथ्वीर प्रांतररू आसीथिले। आउ देख सलोमनकर अपेक्षा महत् विषय ए स्थान रे अछि। माथ्यू 12 पर्व 43 पद ठारू 45 पद पर्यंत असुचि आत्मार प्रत्यावर्तन। असुचि आत्मा जड़े मनुष्य ठारू बाहरी गला उतारे जलशून्य स्थान सबू भ्रमण करी विश्राम खोजे और ता पाए नहीं। सेथिरे से कहे, मु जो घर को बाहरी आसी मोर से घर को बाहरी जीवी, पुणी से आसी ताहा शून्य मार्जित और सुशोभित करिवे देखे। सेतेबेले से जाई आपना ठारू अधिक दुष्ट आउ 7टा आत्मा सांगरे घेनी आसे, पुणी से माने प्रवेश करी सेठारे बास करती। आउ सेही लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए। यही दुष्ट पुरुष प्रति मध्य सेही प्रकार घटिब। माथ्यू 12 पर्व 46 पद ठारू 50 पद पर्यंत जीशु लोक समूह को कथा कहूथुवा समय देख ताहांकर माता ओ भाई माने बाहर ठिया होई ताहांक सांगरे कथा कहबाकू इच्छा करुथले। जीशुंकर माँ ओ भाई माने सेथिरे जने ताहांकू कहला, देखंतु आपणकर माँ ओ भाई माने बाहर ठिया होई आपणक सांगरे कथा कहबाकू इच्छा करुअछंती। किंतु जे ताहांकू एई कथा कहला ताहांकू जीशु उत्तर देले, मोहर माँ किए आ मोहर भाई माने किए? पुणी जीशु आपणा शिष्य मानक आड़को हाथ बढ़ाई कहले, देख मोहर माँ ओ मोहर भाई माने, कारण जे केही मोर स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा साधन करे से मोर भाई ओ भौणी ओ माँ।
ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଣାଳୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେହିଦିନ ଯୀଶୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେବାରୁ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ, ଜଣେ ବୁଣାଳୀ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଚେର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, କେତେକ 100 ଗୁଣ, କେତେକ 60 ଗୁଣ, ପୁଣି କେତେକ 30 ଗୁଣ। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ 10 ପଦ ଠାରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛି। ଆଉ ଯିଶାୟଙ୍କର ଏହି ଭାବବାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହେଲା। ସେମାନେ କାନରେ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଖିରେ ବୁଝିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଓ କାନରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆଉ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଯେଣୁ ତାହା ଦେଖେ, ଧନ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ଯେଣୁ ତାହା ଶୁଣେ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛ ସେହିସବୁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ସେହିସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ 18 ପଦ ଠାରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ବୀଜ ବିପନକାରୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣ। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରିନିଏ। ସେ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖର ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିହୁଏ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେ ଫଳହୀନ ହୁଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୁଝେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ ଫଳେ, କେହି 100 ଗୁଣ, କେହି 60 ଗୁଣ, କେହି 40 ଗୁଣ, କିଏ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ 24 ପଦ ଠାରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ବାଳୁଙ୍ଗାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଦୃଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେହି ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପତ୍ର ବାହାରି ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆସି କହିଲେ, ସାନ୍ତେ, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣି ନଥିଲେ? ତେବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏହା କରିଅଛି। ପୁଣି ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପାଡ଼ି ଏକାଠି କରୁ, ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ନା, କାଳେ ତୁମେମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି କରୁ କରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ଗହମ
उपाड़ी पकाइब। शस्य न काटिबा जाए दुही कि एकाठी बढ़िबा को छाड़ी दियो। आउ शस्य काटिबा समय रे मु कटाली माननकु कहिबी पोड़ीबा पाई आगे बालुंगा एकाठी करी बिड़ा बांध, किंतु गहम मो अमार रे संग्रह करी रख। माथ्यू 13 पर्व 31 आ 32 पद। सोरिष दानार दुष्टांत। जीशु सेमानंको आउ गोटे दुष्टांत देई कहले, स्वर्गराज्य ए प्रकार गोटे सोरिष दाना परी, जहा नहीं जड़े लोक आपणा क्षेत्र रे बुणिला। ताहा तो सबु बीज ठारू क्षुद्र, मात्र ता बढ़िले सबु साग ठारू बड़ होई एपरी गछ हुए जे आकाशर चढ़ई माने आसी ताहार डाल रे बसा बांधती। माथ्यू 13 पर्व 33 पद ठारू खमीर दुष्टांत। जीशु सेमानंको आउ गोटे दुष्टांत देले। स्वर्गराज्य खमीर सदृश्य। जड़े स्त्री ताहा घेनी महणे मैदा मध्य घोड़ाई रखिला, आउ शेषे समस्त खमीरमय हैला। माथ्यू 13 पर्व 34-35 पद। दुष्टांत ओ भाववाणी। यही समस्त कथा जीशु दुष्टांत द्वारा लोक समूह को कहले, आ दुष्टांत बिना से मानकु किछि कहू नथिले। जेपरि भाववादी मानक द्वारा उक्त यही वाक्य सफल हुए। आम्भे आपणा मुख फिटाई दुष्टांत द्वारा कथा कहवा, जगतर पतनाविधि गुप्त विषय सबू व्यक्त करवा। माथ्यू 13 पर्व 36 पद ठारू 43 पद पर्यंत बालुंगा दुष्टांतर तात्पर्य। परे से लोकसमूह को परित्याग करी गृह प्रवेश कले। आउ तांक शिष्य माने तांक निकट को आसी कहले, क्षेत्रर बालुंगार दुष्टांत आम मानकु स्पष्ट रूपे बुझाई दियंतु। जीशु उत्तर देले, उत्तम बिहन जे बुणंती से मनुष्य पुत्र। क्षेत्र जगत भल बिहन राज्यर संतान माने, बालुंगा पापात्मार संतान माने। जो शत्रु ताहा बुणिला से शयतान शस्य काटिबा समय जुगांत, पुणी कटाली सबु दूत माने। अतएव बालुंगा जेपरी एकाठी करा जाए निआरे पोड़ा जाए, जुगांत समय सेपरी घटिबो। मनुष्य पुत्र आपणा दूत मानकु प्रेरण करिवे, आउ सेमाने तांक राज्यरु समस्त विघ्नजनक विषय और अधर्मचारी मानकु संग्रह करिवे। पुणी सेमानकु अग्निकुंडरे निक्षेप करिवे। सेमाने रोदन और दांतर किड़िमिड़ी हेबो। सेतेबेले धार्मिक माने सेमानकर पिता राज्य रे सूर्य परी तेजमय देखा जिवे। जहांक कान अछि से सुनु। माथ्यू 13 पर्व 44 पद। पोता धनर दुष्टांत। स्वर्गराज्य क्षेत्र रे गुप्त होइतिबा धन सदृश्य। जणे लोक ताहा देखि गोपन करी रखिला और आनंद रे जाई आपणार सर्वस्व विक्रय करी से क्षेत्र को क्रय कला। माथ्यू 13 पर्व 45 पद। बहुमूल्य मुक्तार दुष्टांत। पुनश्च स्वर्गराज्य उत्तम मुक्ता अन्वेषण करुवा जणे बणिक सदृश्य। गोटे बहुमूल्य मुक्ता देखि से जाई आपणा सर्वस्व विक्रय करी से मुक्ता को क्रय कला। माथ्यू 13 पर्व 47 पद ठारू 50 पद पर्यंत माछ धरा जालर दुष्टांत। पुनश्च स्वर्गराज्य समुद्र रे निक्षिप्त सर्वप्रकार मत्स्य संग्रहकारी गोटे टणा जाल सदृश्य। ताहा पूर्ण होते लोके कूल को टाणी आनिले, पुणी बसी भल जाक खोलाइले। खोलाई रे एकाठी करी रखिले, किंतु मंद गुड़ाक फोपाड़ी देले। जुगांत समय सही परी घटिबो। दूत माने बाहरी आसी धार्मिक मानंकु मध्यरु दुष्ट मानंकु विच्छिन्न करिवे। पुणी सेमानंकु अग्निकुंड रे पकाई देबे। सेठारे रोदन और दांतर किड़िमिड़ी हब। माथ्यू 13 पर्व 51 और 52 पद। पुरातन और नूतन शिक्षा। तुमे माने कौन ए सब कथा बुझिल? से माने तांकु कहले, हाँ प्रभु। सेथिरे जीशु सेमानंकु कहले, तेबे जेउ गृहकर्ता आपणा भंडाररू नुआ और पुराणा पदार्थ बाहर करे, स्वर्गराज्यर शिष्य होइतिबा प्रत्येक शास्त्री ताहारी सदृश्य। माथ्यू 13 पर्व
53 पद ठारू 58 पद पर्यंत नाजरित रे जीशु उपेक्षित। जीशु ए समस्त दुष्टांत समाप्त कला उतारे से स्थान प्रस्थान कले। आउ से निज पितृक नगर को आसी पैतृक नगर को आसी लोक मानक सेमानक समाज गृह रे एपरी शिक्षा देले जे से माने आश्चर्यजनित होई कहले ये लोक एपरी बुद्धि और शक्तिर कार्य केउठारु हैला। ये कि से बढ़ईर पुओ नुहे, यार माँ ना कौन मरियम नुहे, पुणी यार भाई मानक ना म कौन जाकुब जोसेफ सिमोन और जिहुदा नुहे, आउ यार भौणी माने कौन समस्ते आम मानक सांगरे नाहंती। तेबे से यही सब केउठारु पाइला आउ से माने तांग ठारे विघ्न पाइले। किंतु जीशु से मानक कहले भाववादी निज पैतृक नगर और सु परिवार बिना अन्य कौन सी ठारे हतादर होती नहीं। आउ से अविश्वास हेतु सेठारे अनेक शक्तिर कार्य कले नहीं।